Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Firstly, let's us together say praise to Allah the Almighty, because He has sent His mercies and blessings, so we can attend this meeting today in translation first. Secondly, salam and salam was present to our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, because he has struggled in past time, so that we can feel the sweet of this day. And then the Honorable our lecturer of translation course, Ma'am Farida, and all the audiences. So in this occasion, Ma'am Farida, Reverend Dawati, and Dr. Farida, Dr. Farida, Dawati, Hajjah, Dr. Farida Dawati, Sembiring Dr. Hajjah Farida Dawati, Sembiring SAGM. And we are from the first group, the Nurhansi Harham, and also Sabina as the members of this group. We will present you we will present you about the topic. It is about the translation definition by the experts, and also the function of why we must learn translation. So without further ado, let's just begin today's presentation by Said Basmalah. By the way, when you prepare like question and you give the answer and you want to talk with your friend in this class, have you prepared something for them like candy and banana? Yes, I have food. Yes. I want to ask basically, the first material about the translation of definition expressed by will be explained by me myself as the first presenter. So let's just begin. So these are actually we are taken from Farida's book online. So the first is the translation theory or definition by Umar in 1988. So I will read what he said. Translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. So I will use bahasa. Jadi menurut si Umar ini, dia lebih fokus menurut dia translation itu, ilmu translation itu lebih fokus pada semantics gitu. Jadi si translator itu harus paham konteks yang dibicarakan source text. Misalnya ya dalam bahasa Indonesia, kamu dari mana gitu. Bahasa Indonesia kamu dari mana. Jadi si translator itu kalau dia mau mentranslate dalam bahasa Inggris, dia harus paham. Dia mau membilangkan where are you from atau where have you been gitu. Jadi dia harus paham konteks pembicaraan di situasinya kayak gitu. And then the second is from Cupboard 1965. Translation is the replacement of textual material in one language or some language by equivalent textual material in another language or target language. Jadi dari si Cupboard ini, translators must be good in finding equivalent expressions towards the source text. Jadi menurut si Catford ini dia lebih menekankan ke translator itu harus paham sama idiom yang biasa dipakai sama source text itu, bahasa asal. Contohnya di dalam bahasa Inggris kita sering dengar kata blue gitu. Nah si translator harus paham itu blue itu artinya warna biru atau sedih gitu. Dan banyak proverb atau idiom lainnya. Terakhir
itu ada teori dari Ida Tabor tahun 1974. Kemudian translation is rewriting of the message contained in the source language into the target language using the base. Jadi si dari Tabor ini Naida. Namanya nama penulis siapa? Ida. Cek nama panjang Naida. Nama panjangnya siapa? Jangan kalian kira Naida itu kayak majalah Tidak. Dan nama panjangnya profesor. Laki-laki itu perempuan. Nah, kan betul tidak tahu wajahnya. Langsung wajah dari hijau Naida sama gambar Korea. Aja lo bebas. Expert. Apa expert? Translation expert Naida and Tabor. Nama panjang nggak? Hijau Naida. Cara ingatnya gimana? Itu misalnya airport, bukan? Kamu bisa mengadakan mereka lupa kita si pasarnya di chat itu kalau dia bilang meow ya kan? Nah, meow ya, meow ingat satu. Nah, kalau Naida dan Tabor gimana caranya? Ini namanya singkatan Naida and Tabor. Oh boleh lah, tapi kalian ingat kan? Aja Pak, peragakan dulu. Tutup ini, ekolingan nggak mau seperti tangungnya kamu bilang. Baru Anda Hiumar Cat Namanya Cat 19 Nita. Ya, memang ada Oke, next kita mulai. Kita already Naida already ya. Kita betul yang belum tahu. Yang mana kita So I will make this bit explanation. Jadi biar mudah ingatnya si pokoknya si humor itu menurut dia translation itu dekat sama semantics gitu. Jadi harus fokus sama konteks. Kemudian menurut si Catford pula kalau translation itu bukan sama equivalent expression atau ekspresi yang seimbang. Jadi kayak dia itu harus tahu namanya apa gitu. Nah dia menurut si Naida and Tabor ini translation itu lebih dealing ke linguistik, jadi lebih fokus ke sistem tata bahasa linguistik itu. Jadi apa yang ditranslatekan dari bahasa asal ke bahasa targetnya itu sama tujuan leksikalnya. Ya, jadi kesimpulannya kalau si Jerman itu apa? Kalau Edward itu gimana? Naida and Tabor gimana? Coba. Humor itu semantics, translation sama dengan semantics. Kalau Jangan ingat ya, jangan gitu, jangan jembatan keledainya ya, supaya jangan teringatnya. Humor kan sebanding, berarti itu S. Haus nggak kalian? Haus nggak? Hari puasa nggak? Hari puasa nggak? Haus? Nah, nugas ya. Cuma itu, S. Ciri khasnya
semantik supaya nggak haus, minumlah es itu semantik. Mungkin hari ini mah haus kan? Ya. Sekarang kepot. Itu artinya apa equivalent? Balance setara kan? Ya. Nah, jadi lihat nih, barisan sini sama sini, equivalent nggak? Equivalent nggak? Setara nggak? Nah, jadi ingat aja si catpot kalau C, ya